Im Bett der Elam sich setzen. Peischim bedwar Malchus. Jeden Jahr der Rebbe redt als Hachana für Shavuos, und Hachana für Matan Torah, der Indien von Vayichan Sham Yisrael, Kish Echad Belev Echad. Und der Rebbe Chazer, der Medrash HaYadua, als der Eberster hat gesagt, als heul, als jetzt, es ist geworden a Sinne zu Machlekes, und es ist geworden a Ahava für Shalom, der Riber, und es ist geworden a Vayichan, a Chaniya Achas, sagt der Eberster, Harei Asha, jetzt ist gekommen die Zeit, als She'etin Lemes Teirasi, als der Eberster wird geben die Jiden die Teire. Und sie kommen Tafshem Mem Vav, und der Rebbe hat gesagt, a ganze Siche, und hat Magia gewinnt dem Siche, sei in Lashon Kodesh und sei in Jiddisch, wegen dem Bakasha Nafshis, als man soll sich missachet sein, in dem Shabbos Far Shavuos, und der Ätzem sich kommen zusammen, is shein a Achtus in Asiya, nachdem der Dibur soll sein in Asiya, der Dibur soll sein in Inne von Achtus, also man soll reden wegen Achtus, und afilo der Machshave soll sein bei Achtus. Und der Rebbe in des Mugdike Sicher schreibt, als Eibs ist schwer, als soll sein auf Shabbos, Messibe Schein ist, Eibs ist schwer zu sein auf Shabbos, soll man es dann bei Meachel, in der Eufen am Mutter und der Eufen am Masse. Der Fahr dem Jahr haben wir sich Mesachel gewinnt heint, der Leil Shishi, Kamei Shabbata, von Shabbos Parshas Bamidbar, Shabbos Far Matan Torah. Wie in alle Achtus in Monte Rebbe, in Zolzayin Torah, Tfilo Tzedakah, es kann moving mit mal reden, als Ach Divrei Torah, aber man will anheben mit der Tfilo, und sicher will man alle geben Tzedakah, und man kann schon sein, der Tfilo mit Tzedakah. Wir will beten jetzt Rav Chaim Eliyahu Levinson, der Shliach in Kharkov, Ukraine, soll führen der Kapitel Kuf Chaf Aleph, mit Bet jeder soll sagen, Pasuk bei Pasuk. Shir Lamalo Sesoinai El Hehorim Meyain Yovi Ezri. Ezri mei madnoi eisi shemaim vodet. Al yitin lamoitag lecho al yonum shimrecho. Hine la yonum v'rayishan shime Yisrael. Adnoi shimrecho adnoi tzilcho al yad yiminecho. Yimam Hashem shlo yakekovi oreach v'loelo. Adnoi yishmocha mikol roish me'es nafshecho. Adnoi yishmo tzeitzcho v'yecho me'yato v'yad elam. Chi adinenu merenu v'rabbeinu molcha Mashiach ledem voed. Chi adinenu merenu v'rabbeinu molcha Mashiach ledem voed. Chi adinenu merenu v'rabbeinu molcha Mashiach ledem voed. Als wie das ist ein Kinus von Achdus. Jeder was gelernt, das sicher wegen der Shabbos Achdus, es ist nicht so viel, was sie müssen sein. Aber ki Yehuda war idle kra, kann ich mir schatten sein mit euch etliche Sachen, was wir gehabt in unserem Matzev in Ukraine und an lebendig von der Ukraine und ankommendig da und mir gefühlt wie Achtus ist die stärkste Sache. Wie der Rebbe ist Madgish allemal, als zwei Menschen zusammen heben eine Stufe, doppelt, also ich will zwei Menschen zusammen heben auf
mehr wie beide wollten Basunde getragen. Weil der ist bin Janenu, die Woche, was wir sein Gewinn verspart in Kharkov in der Milchama, ist eine von den Sachen, was uns gehalten stark ist, eigentlich von der Zeit haben wir beschlossen, als mit sein zusammen, etliche Mischprochen zusammen, wo man kommen, sein zusammen, eine mit der anderen, wir sein geringer. Und wir können gar nicht bescheid sein, wie viel geringer das hat gemacht. Was der Chilik? Als man schießt man doch, was der Chilik? Als man zusammen, nicht zusammen, das ist alles dieselbe Sache. Von deswegen, das, was wir sind gekommen, wir gewinnen zusammen, etliche Mischprochen in ein Stub, hat stark Mechase gewinnen. Und ich habe geguckt, als Sache da ist von der ganzen Welt, Menschen haben sich interessiert und Menschen haben gegeben die Chizuk. Und noch einmal, es ist nicht doch im Wert, wie sie geben zu verstehen, was auch Chizuk sind gegeben, das was von der ganzen Welt hat man geschickt die Chizuk. Was ist das Moisif? Also da am Matzev, wie das am Matzev. Von deswegen hat es gar stark Mechase gewinnen. Ich habe mir gefahren, auf dem Weg, der Boss ist es mir gefahren, Prüf machen sicher, es soll nicht ein Mischproche allein, Mischproche sollen fahren, etliche zusammen, und die Tenoim, wo sein Gewinn, Kmuve nicht der Beste, das, was mit sein Gewinn zusammen ist, Gewinn, gar eine größere Sache. Und jeder Hachana, jeder Platz, wo man sich aufgestellt, für Shabbos oder verschiedene Plätze, wo man sich aufgestellt und Schluchim auf dem Weg, was haben uns geholfen, der Achtus, was man gesehen hat, ist ähnlich schwer, wie es geholfen und kommen die da, der Achtus, der Chizuk, was man gekommen von Menschen, ist weiter, ähnlich schwer, wie viel es geholfen und all der sehr, das, was wir sein Bekasche mit Menschen, Keseder, jeden Tag, sie sagen uns, wie stark das ist Mechasik. Das ist ein paar Begashmis, man darf nicht ankommen als Gula Ruchni. Posche Begashmis ist der größte Uftu, was Achtus tut. Mide Dabri will ich mich sein mit etliche Sipure im Beifsim in der Cheshech, was dort und da etliche zwischen a Sach von Sipure im Beifsim, was ein Gewinn. Einer von sie ist als der Binyan von die Yeshiva, wo ich bin Meister von der Tag bin ich dort. Ist geschossen geworden, es gewinnt eine Bombe auf der Dach von der Binyan. Und Leonum Bodaish und Shema Yisrael, die Bombe ist gegangen durch das Dach und sich abgestellt. Der erste und der zweite Stock ist geblieben. Mama ist ganz nur der Dach ist keiler geworden. Und ist noch etwas geschossen geworden, es hat Chorov gemacht. Der Chotzer ein bisschen. Das ist Mamisch Nisim Gloim. Noch ein interessanter Meister ist gewesen, einer, was kommt bequem zur Schule, zu Shiurim, zu Tfilis und hat gedacht, mit dem genommen zu der Armee. Fahr sie gehen zu der Armee, sie gekommen zu gehen und gegeben seine verschiedene Teile, Sachen, als man soll halten für ihn. Und gegeben etliche Telefonnummers, als Chas V'Sholem, etwas was, mit wem man soll sich verbinden. Wir haben gegeben eine Dalle von der Rebbe zu halten. Begonnen, sie gingen, hat sich geschlagen in Kharkov und gebeten eben in der Früh, kämen ihm losen, gehen verschau in Schule, will davenen. Sie gehen davenen in Schule, derweil, was gedavenen in Schule, in der Platz, wo darf sein, ist aufgeblasen eine Bombe. Das heißt, Alpiteva, wollte gewähren, wollte nicht gehen in die Schule, der Platz, wo es gewähren, dort sind alle Gehege geworden. Nur die Rotzen, als wie der Rebbe sagt, der Rebbe bringt, als
as hakel moidin atzeres de binem nami lachem gemati at Kates. He rostet schon seiner Kates to the Golus. Und der Rebbe soll uns ausnehmen von Golus, denkt mir am Mamesh now. Shkoyach, Rabbi Levinson. In der Siche von Tavshem Mem Vav, wenn der Rebbe redt wegen der Shabbos Achtus, ist von einem Wort, als der Reisha Medabrim wird sein Mashiach Tzidkenu. Wünschen mir und hoffen mir, als der Reisha Medabrim heint wird schon sein Mashiach Tzidkenu, der Rebbe allein. Aber bis mir der wart sich, weil wir beten, der Chavre Besen Tzedek, Rav Yosef Yeshaya Bruin, soll Chabad sein und mit ein paar Wörter. Und nach der gehen wir schon mit Kareves. Huh? What? Amen. First and foremost, I want to give you a shakayach to all those that arranged this event tonight. Many times you do something and you don't know what kind of effect it's going to have. This is one of those kind of things that you don't know b'shas ma'isa. And one thing we know in 770, that what you talk over here in 770 is heard in the whole entire world, and hopefully it's heard in the whole entire Seder Ishtalshalos. There was a chassid by the name of Rebbe Riel Zimmer. Rebbe Riel Zimmer went into Yechidus in the early years, and he asked the Rebbe, has there been a change in our position of Chabad in relation to Zionism, to Zionism? Because the Rebbe was not as opposed, it seems like, to Zionism. So the Rebbe responded, Chas v'shalom. So he asked the Rebbe, but Lepoyo, we don't see the Rebbe speaking in the same language. So the Rebbe told him, the Rebbe de Shver is given a Rebbe ben Rebbe. Memela hat gekent Polen sei befnim und sei bechutz. My father-in-law was a Rebbe, the son of a Rebbe, and therefore he was able to work both inside and outside. So the Rebbe Riel Zimmer asked the Rebbe, was meint befnim und bechutz? So the Rebbe said, Sur meira un asei tov. He was able to work in getting rid of what's no good, and also work in raising the standards of asei tov, making better and better. He was able to do both simultaneously. The Rebbe said, but I can't do that. I could only do one at a time. But in other words, the Rebbe was explaining why he's not involved in the Sur Meira, in opposing Zionism, because he's not a Rebbe ben Rebbe, he can't do both jobs at the same time. Aber es wird noch kommen die Zeit of them. There's still going to come a time where I'll be able to work on that front also of Sur Meira, of speaking out against things that are not appropriate. Why am I saying this story? There was an incident that happened about a week ago, a bit over a week ago in Eretz Yisrael, with a group of Chassidim of a particular group, which went out on Friday night, and they made a pogrom amongst their fellow Chassidim, which sort of deviated a bit from what they thought is not appropriate. People landed in the hospital, there was Chil Shabbos, v'chulu v'chulu. This didn't happen in Chabad, this happened in a different Chassidish group. Not too many people are speaking out about this. I mean, think about this, if a group of Goyim, Lahavdil, would come to Jewish communities, Jewish congregations, and ransack them and beat up people, then there would be an outcry. But this is from fellow Jews. So there's a couple of people that said a couple of comments. Some of them are scared to make comments because they're afraid the same thing will happen to them. Now, what does this have to do with me? It's not my job to make a mecha about this. If there's a mitzvah mecha, it has been done now. It's not my job. Yavi Bal HaKerem, the people in that group should themselves speak out about this, but we're told that everything that we hear and see is Avodas Hashem.
The fact that some of us heard about this story, and today's day and age, a lot of people have seen it also on all the different clips and pictures, the chulu, means this says something to us. Ad heichen advarim magiyim, Yidden officially shayim l'Torah mitzvahs should go on Shabbos Kodesh, rip up papers, man charshmei, beat up people, doing chil Shabbos, ritzicha, v'chulu, at kedei kamat ritzicha. Why do I have to see such kind of things? So there's a story with the Baal Shem Tov. The Baal Shem Tov said that the reason, I don't remember the exact details, so I don't want to say it. I'll say it in briefly because I don't know the exact details. You have to be careful before you say a story. Something to the effect that the reason why someone saw Chil Shabbos, how can a Yid see Chil Shabbos? Because he was present when someone made fun of a Talmud Chacham, and a Talmud Chacham is Kinus Shabbos, and he didn't protest. So the fact that he did not protest when someone made fun of a Talmud Chacham means that he shayches to Chil Shabbos, and therefore the Erev Shavuos made him see Chil Shabbos. So if we see such kind of things, those of us who saw, those of you who haven't saw or are not listening to me right now, and therefore not hearing about it either, then it's probably not relevant to you, Baruch Hashem. But those of us who heard and saw about it, heard about it and saw it, means this is and it's a frightening message that if there's a lack of Avos Yisrael, of Achdus Yisrael, the way it should be, could lead to such low levels. The Rebbe spoke out many times about inyanim of Sur Miras, we come with the sight of them. But in most cases, the Rebbe said that that's not his job to talk about it, and if it is Rabbanim, it is Mashpim, and they're supposed to talk about these things. And primarily, the Rebbe focused on Asay Tov. The Rebbe, a bunch of times, it's sort of the way the Rebbe said it was like, why am I speaking about this? There are people supposed to be talking about how to daven, there's people supposed to be talking about the mess in shul. There's so many different areas where the Rebbe mentioned that, made that point, that it's really other people's job to focus. Just a dogma, the Rebbe spoke before Shavuos one year, Memches, the Rebbe said, there is a big shturim about Aseres HaDibris, getting a bunch of people to come in and children to come and hear Aseres HaDibris. But what I didn't say, but the Rebbe said, that's obvious, that I don't have to say. They're supposed to learn Hilchas HaChag, all the halachas on the Gefi Yom Tov. They're supposed to make Hachana Samasimis and learn Drusha Chassidus. There's a whole list of things, but that's not my job to say that. I'm telling you the things that I'm being moisef, but that's how he suffer on that which is already there. So certain things that the Rebbe didn't find his response, and even those things occasionally the Rebbe said, but it's our achrayus to talk about it. In the Sikh of Mishpatim Nun Beis, the Rebbe tells us that worldwide leaders got together and they made a resolution to crush swords into plowshares. And again, the Rebbe says, that's a lesson for us. What does that have to do with me? The fact that Goyish leaders got together and they're going to crush swords into plowshares. So in addition to the famous part, that this is a sign about the pull of Melech HaMashiach Ala Amim, but there's a lashon that the Rebbe uses, I don't know if it's the weekday sikha or the Shabbos sikha, that if somebody has in himself any inu which is associated with swords, even bedakos, even on a very fine, subtle level, now we see that even Ummah Sa'ilim, even non-Jews understand that we could take anything which is negative in swords and crush that into plowshares. There was an incident that happened in the week of Noach Nun Beis. There were two chassidim that met over here on Kingston Avenue, at least that's what I heard at the time. And there was a particular machlokes going on in one of the moistes. And these two people were involved with that moisted. And one of them made a gesture of peace to the other one and gave him Shalom Aleichem. And the fellow chassid did not respond. And that's when the Rebbe spoke Shabbos Noach Nun Beis about making a cheshbon nefesh, that even if Chas Hashem nobody shaykh to gzela, but even if it's gzela bedakos, even a very fine, subtle level of gzela of stealing, where the Gemara says that if you give someone shalom and he doesn't respond and say shalom, it's gzela sa'ani b'vatechem, and even because we're involved in your oisik b'mitzvah, no oisik mitzvah patam na mitzvah, to make a cheshbon tzedek even on that. So what I heard at the time, this was a comment, among other things, a comment about that incident that happened. We feel so great about the Rebbe's kavod and how important it is to us, v'chulu, v'chulu, v'chulu. But from here
to use charvoisam to another Yid, even charvoisam, even swords, but even verbally, another Yid is kodesh HaKadoshim, this is bavas eine shel HaKadosh Baruch Hu. And I recall very clearly how the Rebbe was, don't like using that word about the Rebbe, but the Rebbe was screaming and shouting. By Verbringen in Nun Aleph, and the way the Rebbe said it, "Hanegea dachem, ki'ilu negea bevavas eine shel HaKadosh Baruch Hu." And if somebody touches one Yid, it's as if he's touching the apple eye of the Eibishter. If we understand that every chassid that we look at, das is bavas eine shel Rebbe. Never mind shel HaKadosh Baruch Hu. Das dem Rebbe's a ben Yachid, das is the Rebbe's one and only son. And the Rebbe's miyakid him and mechavev him. Yeah, he's not exactly the way the Rebbe wants. Das is bavas eine shel HaKadosh Baruch Hu. How can you even go and touch and say something about the benoi yechidah shel melech malcham lachem HaKadosh Baruch Hu? I don't want to chas v'shalom talk in a signal of Musar, Sur Merah and Asif Tov together, but this week is Parshas Bamidbar. And Parshas Bamidbar, one of the heroes of Midbar, and we have so many sichos and amorim where the Rebbe talks about bitul. Midbar is like offer shekulim dashim aleh, everybody tramples upon it. Arichas di gesichim Bamidbar Nun Aleph, B'har b'chukoisai. And there's so many sichos where the Rebbe talks about bitul, a high level bitul, a low level of bitul, such a high level of bitul you don't even sense your bitul. Bitul and metzias becomes one, or Shveidish Sivin Maimer. If a person really feels like bitul, v'nafshi kafel hakolti, how did Reuven Dunan once say? A guy was sitting and davening ba'arichas, and he made sure that people were aware that he was davening ba'arichas. And when you walk into the Fabrengen, like deep in the middle of Fabrengen, everybody starts singing Vo Ha'ovdim. So then it was Vo Ha'ovdim, the Ovid came in the middle of Fabrengen, and it's like noticeable that he finished davening and he's coming. And Reuven Dunan asks him, "Ata palalta? Did you daven?" He said, "Yeah." As ta muchan l'ishtatech al ritzpah, are you prepared to lay down on the ground? And everybody should step on you. He says, "Harav, lama ma asiti? What did I do wrong?" He said, "You just said v'nafshi ka'afar lakoil tia." Do you mean what you say? You don't mean what you say. V'nafshi ka'afar means I am prepared. I'm asking. I'm not prepared. I'm asking the Eibishter, make me ka'afar lakoil, lay down on the floor and let everybody step upon me. Ka'afar, k'midbar, sh'hakal dashtan land. That's the keli v'kabbalah satoyda. Not that I have a metzias and I have an opinion. Opinion is also good. It's a bitul b'metzias. A metzias ha-metzias bitul. But kalap towards another Yid, it's all one. There's the ma'arginim of this Kinus, I'm not exactly sure who they are, but Adayim Azeh. But the ma'arginim of this Kinus told me, but l'chatchila, they want to make a Kinus. Why? Because there were a lot of terrible tragedies that happened. So by Chassidim, the Rebbe used once the Lashon, the Rebbe said we're not mitzaref, based on the Gemara and Psachim, we're not mitzaref, we don't combine and join in negative things. L'toiva mitzaref and l'hepech ha'toiva eina mitzaref. So things join in for a positive sign, but not to say there was kach v'kach, so many negative, and therefore we have an amount, an accumulation of negativity. But at the same time, we know that the Rambam tells us that if you see terrible things happening, and unfortunately there are a lot of them, and then kan hamakam laharech b'dvarim ha'mavilim v'hamitzarim v'hamachivim. This is not the time to talk about such things. But there are unfortunately a lot of tragedies in our community, in the Chabad community at large, and in this community specifically. Too many, unfortunately, to enumerate. And the Rambam tells us when we see things happening, we have to start making a cheshbon hanefesh. We have to start thinking. And we can't say, this is mikra nikra, this is just the way the world runs. The way the world runs, some people get yanamach v'chas v'sholem. So you're not let us say that that's derech ha'chzorius, that's cruel. The Rambam says it's against Torah. Now, there's certain things, I was asked to mention specifically these things, but I don't have to be asked. This is what we see in the Rebbe's Torah. There's certain things that the Rebbe told us many times, and the Rabbeim told us many times, that, we'll say it in the positive, even though in the original it's actually the other way around.
that being cautious about these things is a tremendous shmira. Is a protection for our community. The Rebbe once said, just by the way, the Rebbe once said, more than one occasion actually, the Rebbe said he doesn't want to repeat a vart from the Tzemach Tzedek. Can you imagine? A vart of the Tzemach Tzedek, the Rebbe says he's not going to repeat the complete vart. And there's a Rosh Tevis of Aleph Beis Gimel Dalad, Aleph Beis Ava Bracha. That if there's love, that brings bracha. And the Rebbe said he's not going to repeat the rest. What Gimel Dalad stands for. So the Rebbe didn't want to say, but the vart is a well-known vart, and it's brought down as Sfarim, and it's brought down as Sichas, v'chulu, v'chulu. So we're going to focus on the positive, and Miklal Hen, often when the Rebbe wanted to talk about these things, he would often say, Miklal Hen, v'chulu. Didn't even say Ata Shamei Alav. From the positive, etc. We could work out that it actually says in the reverse. The Rebbe quotes often the Zohar about covering here. A Zohar in Parshas Nassai, the Rebbe quoted it so many times. The Rebbe said about this topic of covering here, he's going to fight for this b'mesidas nefesh. That was the lashon the Rebbe used. And the Zohar talks about the tremendous bracha and wealth and children and everything that happens la'ela l'sata in a home where a woman is very careful that not even one strand of hair will be covered. There's a bit more in that Zohar. The Zohar also talks about what happens if not. And I don't want to say what it says in that Zohar, because if the Rebbe didn't say, why am I going to say that? Sometimes the Rebbe said, Umiklal hen v'chulu. Or he would tell you, look over there in the Zohar. Now, if the Rebbe tells you, ayin sham, he's supposed to look, ayin means to look it up, right? So there's the positive, and from that we have to deduce what's the reverse. So the things that we were told by our Rabbeim as a Shmira is particularly davening. We as Chassidic Chabad are known all over the world that one of the main focuses of Chassidic Chabad is Avodas HaTfilah. V'teisele, and especially Yeshakaya for all those Chassidim that put a tremendous effort, Chassidim Anshmonaisen, B'shanim Achrenis, to raise the awareness about Avodas HaTfilah. Avodas HaTfilah? By Chassidim? What's by Chassidic Chabad? There's no such thing as Tfilah anywhere else the way it's by us. Limal Yusa. So much so that the Mittler Rebbe made a rule that if there's a shul which doesn't have a second room, a cheder sheni, known as, how do you call a cheder sheni in the Chabad lingo? A Chabad mitzvah. A second room where the Oivdim could have them very, very long. Avodas HaTfilah is something unreal. Chassidic Chabad. But for some reason, by us, there's such a kitrug in the inyan of Tfilah. Talking during davening, walking around during davening, whatever. We have to focus on the negative. The Alter Rebbe tells us in Tanya, and the Rabbeim tell us this, in many places the Rebbe tells us this, that the shmira for all inyanim is the inyan of davening properly. Davening milah b'milah, davening word. I'm not talking about davening bariches. I'm talking even milah b'milah, the way you do your messages and you put them on speed. That kind of milah b'milah, you could make it much, much faster. Milah b'milah, talking in the Rebbe's shul, in Beis Chayenu, Beis Rabbeinu, Beis Mashiach, El Pnei HaKodesh, it's mufrach legamri. V'loi dailonu b'chol, the Alter Rebbe's lashon is gewalt, gewalt. So the biggest shmira we have is we're very particular about our davening. The second area that the Rebbe said, that Roiv HaTzadas, again, he's the positive, that the shmira that Shemaiti Mikvei Kinus Moiri V'chami Admura, heard from the Friedrich Rebbe, that the biggest shmira that we have is in Natznias. And there's no one like Chassidic Chabad in the Mafli, the Maila of Neshei B'nai Yisrael. Nobody in history has ever brought out the Maila and the Edelkeit and the Kedusha and the Tahara of Neshei B'nai Yisrael than our Rebbe. The Chassidus Bechlal and our Rebbe. And for some reason in this inyan, we have a struggle that other people don't have as much, or so it seems. Keeping the rules of Tznius, I know there are Bachram in the room, I know there are men in the room, but there are also women in the Ezer Snashim, and every one of these Bachram are going to get married, Mit Hashem, one day. And all these men are married and have children and daughters. Shmira Satznius is a shmira on our entire Kehillah. It's a pasuk mefurish in the Torah. The Torah says that v'hoya machnecha kodesh, if you have a holy Kehillah, a holy shchuna, then the Eibishter is there. V'nishmarta.
And if fakir, the pasuk says fakir, and the Rebbe says this is something that we could actually improve. There's sky is the limit. We're the ones that are the most mahader b'mitzvahs. Still a true statement. We're the most mahader b'mitzvahs. We can up our tznius shaloi b'erech. That people in Borough Park should say, I don't want to dress like a crown heitzer, so verfrummt. People in Monroe and Williamsburg should say, like a crown heitzer, psazui, so verfrummt, because they're the utmost mahader b'mitzvahs. So we have an achrayis to be aware of this. We have a achrayis to teach us to our children, to teach us in our moistus. I don't know, Reb David Raskin al-Vashalom used to speak in Sem as if he's speaking to the whole entire world. So we learned that message. I don't know how much of this is negay to the people over here, but everything is negay to everyone. It's negay b'dakas. The Rebbe spoke about me Yehudi, and the Rebbe told us that whatever he said is negay for every person in his way. So the Eivish to help, and there should be an increase in all these inyanim, and there should be an emes shmira in our kehillah, and there should be emes shmira on Kala Das Chassidei Chabad that the Rebbe is being mispal b'chol eis, like we said in Hayom Yom. Was it yesterday? 2 days ago? A couple days ago, the Rabbeim and Noisim Marina Tefillah, our Rebbe's thinking about his Chassidim non-stop. And the Riko should be Zoichet de Gula Mitzvah Shlema. When then there will be none of this negativity, it will be a Sruch, Hatuma, Avim, and others completely. And it will be a Macha, Vailakim, Dimim, Al Kalpanim. There won't be any more tragedies. There won't be Ach, Toiv, Chesed, Sosim, V'simchi Yasigum. When alle Mishtafim Dom, V'cholim, Kulus, Al-Havim, Kabbalah, Satoyre, V'simchi, V'pnimius, U'Mekabel, Zayne Toyre, Chadoshim, Iti Teitze, V'tekev Miyad Mamish. Shkoyach HaBebroin, yeah. Chaim. In the Sikha Hayadua of Tavshem Mem Vav, where the Rebbe speaks about the Bakasha Nafshis, over there in the Sikha, the Rebbe says that before we go into details, different Rabbanim and different speakers will speak in different ways and different means. Jeder Rav redt anders, weil echad mispol, jeder eine redt mispol von andere Wörter. Von anderen seine mehr mispol von Divrei Nigla, sagt der Rebbe, und andere von Divrei Chassidus. Aber lechalerich darf man als übergeben, wie es steht in Teira. Sagt der Rebbe, als wenn man kommt zusammen bei der achtustige Verbringen, far Matan Teira, far Kabbalah Teira, far Chag HaShavuos, darf man reden erst, wie es steht in Teira B'Ksav, V'aft l'reich kamoicha, und steht in Teira B'al Peh, als Omer Rabbi Akiva, Zeh Klal Gadol B'Teira, und nachdem, wie es steht in Mishnah Teira La Rambam, Sefer Halachas, die Meile und die Afla von Avas und Achtas Yisrael, bis auf es kommt zu der Sefer von der alte Rebbe, der in der Bier von alten Rebbe in Sefer Atanya, wegen der Geudel Malas war Aflas in den Avas und Achtas Yisrael, und bis Sifreim shall kama v'kama migdeli Yisrael shall iskaptu b'chol tvutzes Yisrael. Und dort in Fan ha'ara von Rebbe Nazeh. Lechaira fragt der Rebbe, als der ganze Kavane von Vayichan Sham Yisrael von Achtus, als seiner Regesh von Achtus belev. Ist was ist der Kavane von Zusammenkommen? Sagt der Rebbe, das ist der Kavane in dem Diuk von dem Rashi, auf dem Pasuk Vayichan Sham Yisrael. Erstens steht, sagt er, Ki Ish Echad und nach dem Belev Echad. Was meint Ki Ish Echad? Ki Ish Echad meint, als Pasche die Gufim von den Jiden seien zusammen. Etzem Sach, als Jiden kommen zusammen, als ihre Gufim sitzen in demselben Platz, das allein ist der erste Tritt, ankommen zu Belev Echad. Sicher die Kavane ist der Regesh Alev. Aber darf verstehen, als alles kommt mit der Kala Kovid, und der Rieber steht, darf gedelaschen Ki Ish Echad und nach dem Belev Echad. Und wie bald sagt der Rebbe, als jeder Bedaber bei der Verbringen wird reden in sein Kavane, in sein Inen, in sein Eufen, mit seinen Wörtern. Der Rebbe haben wir Kama v'Kama Rabbanim und Medabrim. Und jetzt mit dem Betten, Reb Mendel Friedman von Or Yehuda soll kommen reden ein paar Wörter. Aber Friedman bebakasha.
Can I say on Mashke? The Rebbe sagt, das klar in dem Sichel, sein Gdeil legim b'shem Karebes, was soll Oysel L'chaim. Sagen L'chaim ein bisschen. L'chaim. יידיש, עברית. wenn der Herr לא יגמר עברית. יש שיחה של הרבי שליטה, אני לא זוכר בדיוק מתי, אבל הרבי שם מדבר בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. אז הרבי אומר באמת צריך להיות בכל יום יהיו בעיניך חדשים בלי כף הדמיון, אלא כל יום יהודי לומד תורה אז צריך להיות חדשים ממש, רק מצד האלם ואסתר שבעולם אז כתוב בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, יש מקום כתוב אם אני לא טועה שתי גרסאות, אבל הכוונה היא חדשים ממש בלי כף הדמיון. אותו דבר הרבי אומר כשאומרים כולנו כאחד, אז למרות שאומרים עם כף הדמיון אבל בעצם צריך להיות כולנו אחד ולא כולנו כאחד עם כף הדמיון. וזה אחד מהחידושים של הרבי באמת שמדבר לא רק על אהבת ישראל אלא מאוד מאוד הרבה גם כן על העניין של אחדות ישראל. וזכור לי סיפור, מי שזוכר, היה כאן ב-770 לפני הרבה שנים יהודי שקראו לו זלמן דר שיקר. הוא היה יושב בערך כאן, הכיסא הרביעי מכאן כחמישי, הוא היה יושב, היה לו כזה וודקה קטן בתוך הכיס והיה כל הזמן לוגה מזמן לזמן והיה לו טרנזיסטור, הוא היה קצת שומע חדשות, מעדכן את החבר'ה שרוצים קצת לדעת אם יש איזה חדשות, אז עוד לא היה טלפונים שכולם היו מעודכנים. והוא היה יושב כאן, היה איזה נשמה מיוחדת ואני אברום ברנשטיין ישבנו כאן גם כן, למדנו ביחד חברוסה. יום אחד בערך אז היה מייריב ב6:45, אז 6:30, 6:50 התחלנו קצת לפטפט איתו עם זלמן דר שיקר הזה, ואז הוא אומר לנו היום יש לי יום הולדת, ואנחנו ככה התייחסנו לזה בחצי רצינות. אז הוא אמר לי באמת היום יש לי יום הולדת, אני לא זוכר, הוא אמר את התאריך, היום היום הולדת שלי, וככה צחק. ואחרי כמה דקות ב6:45 הרבי נכנס למייריב, ואז זה היה בשליש הקדמי של הזל היו שרים יותר וכאן היה יותר שקט, ובדרך כלל שהרבי עובר כאן אז הפנים של הרבי זה ישר, הרבי כמו לא פונה לכאן ימינה. אבל באותו יום שזלמן דר שיקר אמר לנו יש לי יום הולדת ואנחנו ככה זלזלנו בזה קצת, הרבי נכנס ובערך שהרבי עמד כאן הרבי הסתובב ימינה לכיוון זלמן ועשה לו ככה עם הידיים כמה פעמים, ואז סתם היה כזה גדנגסטר, זה היה כזה כמו איך שהרבי רגיש לכל אחד מה שקורה כאן ב770, וזה מה שהיה איתו. אבל גם איתי או כל אחד יכול להגיד את זה עליו, הייתי באולתירה, והתקופה הראשונה שהייתי באולתירה זה היה קצת תקופה קשה, בכל זאת הייתי בישיבה קודמת והיה לי חברים והכל, פתאום באים למקום חדש וקצת מרגישים קצת ב770 מרגישים את כל העולם, אבל שם מרגישים קצת בדידות ועוד לא נכנסת לחברה, ולפעמים הרגשתי כזה קצת כזה מועקה והרגשתי שאני זקוק לעידוד וחיזוק, ובאתי ל770 ולא כמו שכולם תמיד מתחבאים בדרך כלל המקורובים הבעלי תשובס הם היו עומדים ממש על השביל, החבדניקים היו מסתתרים מאחוריהם כי זה היה כזה קצת חוצפה לעמוד מול הרבי ולהראות את הפנים, אז היו עומדים יותר מאחורה. אבל באותו מצב שהייתי מגיע מאולתירה והרגשתי שכמו אני צמא לאיזה עידוד, ליחס, לתשומת לב, איך שלא נקרא לזה, אז נעמדתי כן בכוונה בשורה הראשונה ליד השביל כדי לקבל מהרבי איזה, הרגשתי שאני זקוק לאיזה חיזוק, עידוד.
וכמה וכמה פעמים באמת שכמו באתי ממש לבקש את זה, ושהרבי קורא מחשבות לא צריך להגיד לאף אחד, אבל באמת הרבי נתן לי את מה שציפיתי, אם זה חיוך או כזה, וכמו באתי, ובשביל זה באתי. הרגשתי שאני רוצה איזשהו כזה עידוד ודחיפה, וכך היה כמה וכמה פעמים. אני מתאר לעצמי שעוד חבר'ה שהיו כאן, לא יודע אם מספרים את זה יותר או לא, אבל זה מצב. דבר נוסף שזה כשהייתי כאן בחור, וזה היה לי איזה דוגמה לאהבת ישראל, אז היה כאן תלמיד בחור, היום הוא שליח בירושלים, קוראים לו ישרולי קליפסקר, שהרגשתי הוא מה שנקרא שליח בנפש. שליח לא צריך דווקא לצאת לאיזה מקום, פינה נידחת או פינה אפילו גם כאן בניו יורק כדי להיות שליח, אלא זה יכול להיות גם ב-770. אז בדרך כלל אם ניקח דוגמה, בחור מגיע לפורטיפורטין לארוחת צהריים, בזמננו איך שהיה, לא יודע מה קורה בדיוק היום, אז היו מגיעים לפורטיפורטין ליד המטבח וכל אחד לוקח את המנה שלו והולך לשבת באיזה שולחן שהוא מחליט, לא כמו בישיבה קטנה וישיבה גדולה בדרך כלל אני זוכר, אז היה מקומות קבועים כל אחד איפה הוא אוכל, אבל בפורטיפורטין בזמננו היה שלוקחים הולכים שם לבר ולוקחים עכשיו איפה כל אחד הולך לשבת? יש אחד רוצה לשבת, אני יודע, איפה שהם מעדכנים את החדשות האחרונות, אחד רוצה לשבת ליד איזה מישהו לדבר בלימוד, אבל ישרולי קליפסקר איפה הוא היה הולך לשבת? הוא היה הולך לשבת ליד, היה כל מיני בחורים מברזיל או אני יודע מאיפה, מצרפת, ששלוחים שלחו אותם, ושלוחים עבדו סביב השעון כדי להביא כל בחור ל-770, לא בחור שאוטומטי הוא מגיע לקבוצה, כי זה כולם מגיעים, אלא השליח עבד והוציא את הנשמה שלו, ועד שהבחור הזה הגיע לבוא כאן ללמוד אצל הרבי, ומצד אחד הוא בא לרבי ומאוד מתפעל וחי את העניינים, אבל בפורטיפורטין ובישיבה הוא קצת בודד ואין מי שיקבל אותו וישתף אותו ויקרב אותו. אז אני זוכר שישרולי קליפסקר הוא היה בשבילי תמיד כזה דוגמה, שהוא הולך ומחפש את החבר'ה האלה שככה נמצאים קצת בודדים וצריך לתפוס אותם ולרומם אותם ולהתקשר ולהתחבר אליהם, והוא עשה את זה בצורה יוצאת מן הכלל, ואז אתה רואה מה זה נקרא שליח, שלא צריך להיות משהו רשמי אלא משהו לבבי שהוא מרגיש שזה השליחות שלו, וזה מה שהרבי דורש ומדבר בהתוועדות, ובשביל זה יכולים להיות בפורטיפורטין או אפילו בתוך 770 ולעשות את השליחות בצורה מועילה ומשמעותית. עוד נושא שהוא אולי לא קשור כך לכנס, אבל זה נושא שקשור לשבועס, שלא יודע, זה וורט מאוד מאוד חזק גם לבחורים תמימים. הבן שלי יחימלך, הוא התחתן קצת אחרי שבועס עם הנכדה של הרב שוי, ואז הרב שוי בשבת אמר איזה וורט מאוד חזק לחתן. הוא אמר לו שמסופר על איזה חסיד אחד שבשבועס התפלל ולמד חסידס הרבה שעות, אחרי שהוא היה ער בלילה גם כן למד והתפלל הרבה שעות, הגיע הביתה לאכול, אז הוא אומר תראה, את הלוחם כבר עשיתי, למדתי, התפללתי, הלוחם היה לאילו ולאילו, אבל צריכים לעשות גם להוויה, והקדוש ברוך הוא אומר צריך לעשות סעודת חג בשבועס, אז עכשיו נעשה לחג, להוויה, נעשה סעודת יונטף. אז הוא אמר אותו דבר בחור, הרב שוי אמר אותו דבר, אז הוא אמר אצל לא חסידי מסנגד חושב שהוא היה בישיבה, אז הוא עשה להוויה, הוא למד, התפלל, ואחר כך שבאים להתחתן, עכשיו צריכים לעשות לוחם, לבנות בית, להתחיל להשיג כסף ולעשות לוחם. אבל הוא אמר בחור חסידי שלומד בתכית תמימים ומתחנך אצל הרבי ב-770 זה בדיוק להפך. הבחור יודע שהוא למד בישיבה, ישיבה גדולה, ישיבה קטנה, סמיכה, אז הוא עשה לוחם, את הלוחם הוא כבר עשה כמו שצריך, אבל הרבי רוצה שיצאו שליחס ויבנו בית, אז עכשיו עושים גם להוויה, זה החלק שעושים עכשיו, באים לעשות להוויה, לעשות את השליחות.
נו, אז העיקר שבעזרת השם נזכה כבר, אולי רק עוד דבר אחד שאני נמצא כאן נראה לי פעם לא זוכר מתי הייתי כאן, אבל ליל ערב חג השבועס, בעזרת השם יש לי היום טיסה, הייתי צריך לטוס אתמול, אבל סיפור שלם, אז בעזרת השם הלילה, אבל מאוד מיוחד שנמצאים כאן עכשיו, זה מזכיר לי טוב ש"מ-טס, שהיה, האמת זה התחיל בטוב ש"מ-טס, גם כן הייתי כאן בליל ערב חג הפסח, שפתאום אחרי התפילה הרבי הסתובב וכולם היו בטוחים כמו רגיל, יש הרבה שיחות, אבל בליל באור לפסח טוב ש"מ-טס הרבי אמר ללייבל, לא זוכר בדיוק איך היה, שישירו, היה רמז לשיר ניגון של מיימר, ואז התחילו לשיר את הניגון של המיימר, ואם כולם היו ככה מפוזרים ב-770, אז פתאום שהתחילו לשיר את הניגון של המיימר כולם נדחפו קדימה, והיה ממש כזה כמו ברגע אחד התחיל להיות דחיפות ממש על זאת אומרת המיימר הזה היה על הבימה כמו שיחה אחרי מייריב, הרבי הסתובב ואמר את המיימר בעמידה, ואם אני זוכר נכון הרבי ככה במיימר, אז הרבי ככה התנדנד על הסטנדר וקצת כזה הסטנדר קצת התעקם ככה וחזר וככה לא יודע, אני ככה הרגשתי שהסטנדר יכול עוד מעט ליפול, והיה ממש אי אפשר לתאר את זה, זה היה אחרי הרבה זמן, לא יודע מתי היה המיימר הקודם שהיה מיימר בניגון של מיימר לפני המיימר של מצו זו שזה היה בפסח, אני זוכר בהמשך לזה אז הרבי גם חילק דולרים, אז בזמן שהרבי חילק דולרים אז לייבל ככה הגיש לרבי את הדולרים, אז בדרך כלל הוא מגיש את זה והוא רגוע, אבל אז שהרבי חילק דולרים אחרי המיימר אז החבר'ה היו מאוד בהתעוררות גדולה והחבר'ה שרו עם חיות גדולה, ולא יודע, אצלי ככה גם נכנס בראש איך שלייבל עומד ומגיש לרבי את הדולרים, ובזמן שהוא מרגיש הוא ככה בעצם גם כן רוקד והיה בתוך כל ההתרגשות הזאת שהיו בעולם אחר לגמרי, פתאום כזה מעין גילוי אז כמו שפתאום משיח מגיע, איזו התגלות, ושהגיע ליל ערב חג השבועס אז כולם גם היו כבר בציפייה למיימר. דרך אגב רק שכחתי להגיד שהתחילו להגיד את הניגון של המיימר, אז בנוסף לאלה שהיו אז הגיעו עוד מכל מיני מקומות ששמעו בטלפונים כאן בקרונייץ, מי שיכל רץ לכאן לשמוע את המיימר של מצזו, אבל זה היה במצזו. בשבועס, ליל ערב שבועס כמו היום, אז גם כן בשנים הקודמות היה התוועדות שלמה, אבל שהפסיק להיות התוועדויות באמצע השבוע, אבל אז כבר חשבו שאולי גם עכשיו יהיה מיימר, אחרי שהיה בליל ערב פסח אז הגיעו כאן קהל גדול וכמובן נדחפו קדימה והיה מיימר, רק זה היה מיימר עם ניגון, לא מיימר כאין שיחה, רק לפני זה לא שרו את השיר של מיימר. הרבי ישר התחיל להגיד את המיימר אונכי הווי אלוקיכו, אז הרבי התחיל להגיד את זה בלי שהיה קודם השיר של המיימר. וגם כן אחרי שהיה המיימר הזה אנשים היו ברוממות גדולה, אז העיקר שנזכה כבר עוד הפעם לתרא חדוש ומאיתי תצא תקף ומיד ממש, יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעילום ועד. שכוייך רבי פרידמן לחיים. Rabbi Friedman hat erzählt am Meise wegen der Idut von Reben. Ich will erzählen eine kurze Meise, als ich wohne Asho Halicha mikan in Kensington und in Tafshin Nun Aleph, das ist mit 31 Jahren zurück, Eder angekommen auf Schluches dort und ist gewesen Ayid, 2 Mischpaches und sind beide gehabt Kinder, eine gewesen zwei Kinder, eine gewesen 11 Jahre alt, eine gewesen 9 Jahre alt. Es gewesen Lil Simchas Torah, Tafshin Nun Aleph und sie haben gewollt kommen da zu 770 zu Akafes mit der Talucha zurück. Haben sie angegeben gehen, im Mittenweg hat der Ingere gesagt, es gibt 2 Mischpachen, also der Ingere Kind gesagt zum älteren Kind, ich kann nicht gehen, es ist zu schwer für mir. Und was ist, man will nicht gerne sehen dem Rebbe, der Rebbe wird uns nicht sehen, was ist die Kavanne? Und der ältere Kind sagt, nein, komm. Und sie haben beide Mamschachlein in die Alliche und sie haben angekommen dort zu 770, Eder Akafes, und gleich da
es gewesen ein Brettelholz und sie haben gefunden als ein kleiner Ort, haben sie beide gegangen auf dem Brettelholz and they were swinging their feet. Es ist gewesen als sie auf dem Brettelholz, als sie beide gesessen und nach dem Hakafis hat sich angeheben und der Rebbe hat da reingegangen und der Schwill öffnet sich auf und der Rebbe geht und leider ergens da geht der Rebbe ein Dreh im Ganzen zurück zu den zwei Kindern, getan und gemacht das mit der Hand und der Kind hat gesagt, später hat gesagt, als der ein Idut von Rebbe hat ihm wie gewinnt ein Entfer zu sein, nicht wollen gehen und der Rebbe hat ihm im Jaker gewendet gehen und zu lieb dem ist Heint dieser ein Schliach in Florida und der ein Idut hat sich im ganzen Gebiet in dem ganzen Jahr als der Rebbe ist geworden sein Rebbe. Allachas kam als mit tut was der Rebbe hat gebeten, nicht als nicht kein Idut, ja Dibur ist ein Bakasha Nafshes von Rebben. Wie viel Bakasha Nafshes seien da? Aber das ist ein Bakasha Nafshes und der Rebbe hat gebeten, wir sollen kommen zusammen und der Rebbe gesagt, als ich sage, der Rebbe sagt es nicht in Sofa bringen, wie der klar sagt der Rebbe wegen Heidas. Der Rebbe hat angegeben, der verbringen, was er sehr negea zum Rebben. Is der Fall, der innen allein ist sehr negea, was man sitzt keisha hat und man arbeitet auf Beleve hat. Is Asher Al-Kain jetzt hat eine große Vergnügen und Khabad einladen Rav Avraham Mozdeba Chavra Bezdin Tzedek von Crown Heights. Mir gebeten, ihr soll reden wegen Achtus. Jeder eine stellt sich vor, als wegen Achtus hat der Rebbe schon geredet, und mir sagt, wir kamen vor ihm, und wir hoffen, als wir werden von dem, ist Achtus. Wir wollen nur abstellen sich auf ein Yeshalmi. Ich darf doch sagen, etwas ein Stickelwort, gefragt, ein Stickelwort, Nigla. Weil da zitieren in Yeshalmi interessante Sache wegen mir von Achtus. Früher sagt die Yeshalmi dort, das ist im Peir, der erste Peirik, die Dafen sind davon beist, haben wir mit sich sein, ich sage etwas eigene Yeshalmi. Sagt die Yeshalmi so, Omer Ababa Bakana. Sagt der Deure Shel David, Kulam Tzadikim habe. Ve'ayidei shehoye lehem dil teirin, hoyetzim b'mulchama, hoye neiflim. Was sagt. David HaMelech sagt, als sein Dörr, sie gewähnen Kulam Tzadikim. Und was ich wenn die Probleme, dil teirin meint dort, Heilig Rachel, Lashon Hara, chassidische Lashon Hara, wie wir können sagen, ja. Ist drüber, als gehen in Milchama, sagt der Lashon von David HaMelech, als gehen auf Milchama, hoye neiflim. Okay, das ist der Lashon. Später sagt die Yeshalmi noch eine interessante Sache, was wird sein noch interessant wie früher, sagt aber der Shel Achov, if da bei der Zora hoyo, bei Yidei Shlo hoyo lehem dil teiren, hoyo Yodim Mulchaba Beneitzchim. Ich habe die Yeshalmi gesagt, der Dörf von Achov, if da bei der Zora. Aber wenn sie sind gegangen auf Mulchaba, haben sie mir nicht sicher geworden. Kommt doch jetzt aber gewordene Sache. Wie kann man das vorstellen? Der Dörrscher David HaMelech, was er sagt, und dem Schalb sagt, das Wort Tzadikim, gehen in Milchama, mit Neiflim. Aber der Dörrscher Achov, wo sie einen Oivda Vede Zora, gehen in Milchama und mit Natschim. Kommt doch jetzt von dannen, was dort nicht mehr kein Dulteuren. Kommt es von der Yeshalmi, ein Ding von Achtus. Er sagt, viele kommt doch raus, als sie gewähnt, Dörschel Tzadikim. Er sagt, was ist ein Tzadikim? So sagt er, Tzadik schöne Gomme. Ein Tzadik schöne Gomme, sagen doch, ob er beide nicht, sagen nicht gefährlich, ja? Und was sagt man?
Neuflim. Und als der von Achov ist Neizchen. Was dort nicht gewinnt Achtus. Da haben wir verstehen, wie kann das sein, auf der Wede Zora, weißt du, ist nicht kein Problem, Achtus geendigt. Sie haben nicht geholfen auf drauf, manchmal sie haben das geholfen auf drauf. Aber sie kommt zu der Dörf von Dovra Melech, ist Tzadikim, und sie gewinnen nicht, wie sie darf zu sein, du Teirem, Hechel Rochel, noch solche Sachen, so fällt in dem Achtus. Das ist noch ein Name, es ist richtig, Achtus sehr wichtig, aber wie kommt das, als darf der Behörcher wie die Sorge, sie haben mehr mit sich gewinnen Achtus, wie Tzadikim, was sie gewinnen bedeutet, schon Dovra Melech. Was ruft, sie Tzadikim. Kann man doch sagen, Poshet, für nicht Deiti. Weil bei der Sorge, ich sage doch, kann man mir bei der Sorge. Aber ob da eine Gruppe von Menschen, ja, und sie nehmen an einer bei der Sorge, wie man soll sagen, sie wie bei den meisten mit Illinois, bei Baal, noch solche Sachen, haben sie sich einig, sie nicht da in der Vedesora, sie ist geklippen, es ist ein Sort Avedas, nicht etwas Badreges in dem, über der Vedesora. Was Enke bei Teure, hier doch wie gesagt, tausende Badreges, zu mir Ava, zu mir Jira, und wie viele Tage sind Ava, wir gesehen, Tag bin Eli, ich habe mir Mutter, sie da, Zeit ich komme, aber in Tzadikim ist nicht gemurren, ich sagte, der Alte Reben, 18.000 Tzadikim, und das ist eine Gemurren. Und dort es ist ein Mailer, wie was das die Schwierigkeit bei uns, bei der Tzadikim, wie man sagt, ja, wo so zusammennehmen, jeder eine ist ein Tzadik bei sich im Pelz, wie wir können sagen, wie mehr drüber, das ist die Kunst. Also sind die Achtes bei uns. Jetzt also, wo wir mit der Gewinn hatten, der Bansphäre, Bansphäre, da gewinnen Dinge von den Talmiden vom Rabbi Kiva, was der Rebbe retten, sich euch wegen das. Wie kommt das? Als der Talmiden von Rabbi Kiva, was sich weggestellt, den von Abbas Yisrael, soll sein Talmiden retten nicht Poste Jiden, Talmiden von Rabbi Kiva, sollen alle Chas v'Sholem nicht nur Kavod zeh b'zeh. Und das Hasbone von dem ist, der Rebbe sagt, weil jeder von den Talmiden hat da gewähnt, wie gesagt, größer, wie man sagt, all derer größer Rabbonim, größer ein bisschen unsere Rabbonim, versteht sich, ist jeder hat sein Behalle gehabt, wie man darf denn in der Meibischten. Und da kamen die Tage dort, tausende Madreges, wie der alte Rebbe bringt, bei Tzadikim, schöne Gemurim. Mit Mela kennt er seine Amaskono, als jeder eine hat geholfen, dass gerecht, für sie weit, nicht kennt, Sevel sein, aber der Zweite kann auch sein gerecht. Was gewinnt der Eize? Was der Eize zu dem? Da geblieben nur ein paar Talmiden, Rabbi Shbi, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Chemia, und so weiter. Der Eis ist gewesen, als sie haben gedacht, was hat gefällt bei sie, das, was gefällt dem bitul zu Rabbi Akiva. Tag wenn der Rebbe. Aber darften haben die Talmiden, aber das sieht man nicht sehen, zu seiner bitul, als sie verstehen, als viele sehen, das Sechel so kach wie kach. Und sie haben geholfen wird, und sie kommen zu Psagdien, aber mit Abdien mehr bestehen, mit gewissen Tage von Arbeit zu jedem, was soll nicht sein. Aber sie darf verstehen, als sie kennen sein andere Tages, was euch seinen, mir sagt, wir können mit dem Jesus sein, und wie euch will verstanden. Also darf sein ein bitul, das heißt nicht sehr die ganze, was sie sagen, die ganze, wie wir sagen, kolatere kulei. Und sie da eben zu was beyond them, heche für sie, das ist der Rabbi Akiva der Rebbe. Damals wollte es nicht gewinnen. In andere Wörtern, als wie groß soll sein der Talmud, oder wie groß soll sein der Chosset, und wie groß soll sein der Rav, und will sein der Rav Rav Goyen. Aber zu dem Ingen darf man geben, darf man sich vorstellen, dass da einer, was ist über dem. Ich will mir erzählen, Meister,
Das habe gehört. Ich weiß nicht zu das alt 100%, aber es legt sich ab, als es zu sich eine gewisse Ähnlichkeit. Beteiligt auf dem Teures Chesed. Ich bin von den Geunen, von möglichen Zeiten. Ich bin ein Talmud, ich bin ein Chesed von dem Tzemach Tzedek. Sie tun das Tzemach Tzedek, sie kommen, ich habe Matze. Die Rabbonim gekommen und der Tzemach Tzedek hat durchgerät mit sehr verschiedenen Städten, Scheilen sie sind gehabt durch die Jahre. Weißt du, sie gehabt Yechidus. Ja, das ist besonders. Die Teures Chesed, als Gorin, durch Tschuvas von einem, interessante Tschuvas, hat zugerät ein größer Pilpel, versteht sich auf ihn nicht, und reingegangen Tzemach Tzedek, sagen dem ganzen Pilpel, was du sagen mir sagt, mit Größkeit Chiefes und Bekiers und so weiter. Die Tzemach Tzedek hat sich gehört, also gesagt, gegeben den Khabad, wie gesagt. Und endlich hat er gesagt, es ist ein schöner Pilpel, aber ein Kegel am Mishnah. Ist wie man sagt, stell sich vor, wie man sagt, das Paul geworden. Das Pilot hat der Tzemach Tzedek geendet, mit darf lernen Teure Lishma. Es heißt in anderen Wörtern, wir können sein ein Goin, ich bin ein Goin, und sie können sein, hat der Pilpel kann sein ein ganz feiner, wie man sagt, mit allen Pitschifkes, mit allen Bekiers und Chiefes. Aber mal, so da eine Sache, was es fällt in den Nekuda, in die Ikris, also wie ein Mishnah, ein Wort von der Mishnah, weg habt das, ein größer Rebbe. Das heißt in anderen Wörtern, als man darf sein, also wie er ist reingegangen, nicht von lang zurück, ich meine zu sagen, man hat gelebt, nicht lange zurück, ist reingegangen zum Rebben und er hat gesagt, dass sie fällt ihm etwas in dem Limber und so weiter, hat der Rebbe geämpft, Nafshi, man sagt, ich bin Esser, Nafshi, Lakotia, ich sage, liebe, bis er es sagen, sie muss sein, Nafshi, Offer. Am halben Nafshiki Offer, damals geht es rein beliebig. Ja? Ist das, sagt man verdannt, dass die Dinge von bitul, es darf sein, das ist Dinge, was man findet, als da ein Rebbe, wo der Rebbe ist beyond me, wie man sagt, Leila, ist ein Mela, aber der Rebbe ist nicht bei dem Darge, kann nicht massig sein einmal, weil er halt nicht bei dem Darge. Wo wir sagen noch am meisten, Agamas ist da, ergens in der Bichelach, aber ich habe es gehört. Und das sagt ein anderer Meister wegen der Größkeit, aber hat er eben. Von Baal Shem Tov. Baal Shem Tov, jede Ganzen ist Gaul, wenn geworden im Ganzen, vielleicht euch Menschen wegen kommen, wenn ein Bruch ist bei ihm. Dort ist gewähnt ein Rauf in dem Stadt. Man Steuf, ich weiß, ich denke nicht, wie der Name ist. Und er hat ein Rabbonis, eine von der Wadbesden, und er hat gepasst in der Scheile. Eine Scheile Chamura, eine ernste Scheile. Wenn er angefangen trachte, wo es hat gepasst, hat er gesehen, er gemacht hat Toys. So, ich war nicht erschrocken, ein Toys in einer heiligen Mura, so ich war noch Chatzes Alayla, okay, was ich war, konnte ich kein verrichten, hat er sehr zu den sehr geart. Darauf, es ist auf 2 dachte ich mir, er nicht gehalten von dem Baal Shem Tov. Ja, Baal Shem Tov, man redet wegen Kunst, mit Seiße, ja, das ist mit die alle Sachen. Hat er sich betracht, als es passiert, als er Meister, und es lässt sich schlafen, als hat Toys in einer Scheile Chamura, muss er sehr öfter weg, haben da Hilfe. Kommt sie gehen, Baal Shem weiß, sie hat ein Stückchen Stube ist das, hat zerbrochen, ich weiß, was sie gewinnt dort. Ein bisschen raus von der Stadt. Er kommt zu gehen dort und er sagt, hier steht eine ganze Schule für Menschen.
Sie warten, die Baal Shem soll kommen. Warten, kommt sie gehen, der Baal Shem, damals, wie man sagt, Vater ist Galles, ist bin angetan wie ein Feuer, und der Gartel hat als ein Strick, und auf der Plätze hat Holz, wo sie darf haben, Holz zu brennen, zu kochen, und alle stehen auf, verstehst du? Dann kommt sie gehen, geht rein, und der Rav hat sich weggestellt, Lebensstub, doch Rav kann nicht stehen mit allen Menschen, stellt sich weg, Lebensstub, der Baal Shem geht, und geht rein, macht sich nicht wissendig. Der Rav steht, der Gemeinde hat ein bisschen der Geres, ja, macht nicht wissendig. Geht rein, vom alle Tier. Ist gewähnt, sehr, wie man sagt, erschrocken. Oder nicht, wie man sagt, nicht schocken, aber es ist sehr nicht gefühlt angenehm, als der Rav vom Stadt, und kommt zu gehen, und steht dort, und gewahrt für ihn, und mit dem Mal kommt zu gehen, der Baal Shem, und macht sich nicht wissendig, und geht rein in den Stub, vom alle Tier, und schreit so ein bisschen Zeit, Reb Zvi, sollst wissen, dass das, was du gepasst hast, ist richtig. Nur du hast verfehlt, Teiswissen, du hast nicht, wir wollen sagen, die ganze Sache. Ist nicht Spur geworden. Wann hat gewusst sein Namen? Er kam gegangen zusammen. Und wie hat gewusst, der Scheiler? Und wie hat gehört, der Tshuva auf den Ort, ist mehr versteht, von dem ist gar nicht kostet. Ist mehr das will herausbringen, zu fallen gewisse Sachen, wo es auch viel aggressiv rauf, hat es nicht gehabt auf der Ruf. Die ganze Geheimnis, es kann sein, so wie man sagt, der Bosse bedammt, da haben wir mit so einem Hecher von der Ruf. Und das will da rausbringen, als man redet wegen Achtus, ist verwusst nicht doch in Achtus, weil wollte gesagt, weil sie fällt in dem bitul von dem Reben. Also wollte ich gesagt. Am hat bitul in der richtige Ort, ist damals es gering zu haben Achtus. In Meile will ich nur sagen, als ich will noch übergehen noch ein Ingen, was ich habe gefunden bei sich, wegen der Heinteke, wie gesagt, in Megillus Rus. Alle wissen, an Megillus Rus, wird so wegen die ganze, wie man sagt, geschaffen sich der Mocker auf die Leder von Dover am Melech, Melech HaMashiach. Und die alle Sachen, was man lehnt, das ist weiter, das ist nicht der Level, nicht reingehen, die ganze Riches von dem, von was darf kommen, da sagt Zugang, aber man soll gehen, darf gehen mit Russ darf gehen, wo sich schampfen am Mein ist, und der Scheil Alpi Alocha, mit so gekriegt, geankelt mit dem, und wir darf haben, der Shmoanovi, ein ganzer Geschäft dort, brennt sich die Gemüse Jevomis, Ariches, wo sie an gewollt passeln, Dover am Melech, das sind andere Wörter, wie bald bekommen hat mit Goliath, es hat mir gesagt, dass es Royal Malchus, schon Melech noch gelebt damals. Es ist gekommen, einer von den Adami, das heißt einer von den mit dem Geiger, ja, und hat gesagt, als es Apostel, kommt von Amen. Gekommen dort in der Zweite und dann kommt der andere Avner und gesagt, nein, so Amen ist der ganze Pilpel, was dort voran die Gemüse geworden ist, was mir jetzt herum, die ganze Linie zu Dover am Melech, ist scheiche zu Malchus Bechwal. Es Possel. Und man viel besorgen, nicht Possel, aber wie kommt es noch nicht, darf geändert, was kommt von Amen ist? Was darf Feld jüdische Freuen soll kennen nehmen? Ist dort, redet man wegen das, und nicht nur die Zeit, beide Seiten darauf, als beim ist die Brei von Kiswe Arizal, aber was hat gedacht, gegen den ganzen Zugang mit Russ, und die ganze Meise, wie sie gewähnt dort, und ist gegangen von Israel, die meinen die Bachlin, und so weiter, und ich will ein ganzes starke Detail zu Mekhasten mit ihr, und Boyes hat gedacht, stellen am besten. Sie tut sich eine ganze
Machlekes, was sie gewähnt. Und Sof bringt sich ein Kisvarizal, als wie bald sie gewähnt eine Schome, wie man sagt, eine Schome gewähnt. Nicht wegen Dovre Melch, Malka Mashiach. Damals ist gewähnt in Makatrigem, wo es haben nicht zugelassen. Also kommen in einen normalen Öfen, wie gesagt, durch Bnei Israel, was all 40 Bekdusche mit Hara. Und gedacht, kommen darf in der Weg, was die Makatrigem wollen sich vorstellen, als von dem kann ich auskommen, Malka Mashiach. In Mele ist ausgekommen in solchen Jahren, der meiste mit Toma, mit Juda, der meiste mit der Töchter von Leut. Und da sehe ich solche Kasachas, gewähnt von Boyes mit Rus, was gewähnt, Zweifel in Allah. Und das haben sie gehalten, die Bakatrige, aber das kann von dem nicht rauswachsen. Das sie gewähnt die ganze Vernehmen und das sie gewähnt die ganze Durchgehende hier von Megillah Seita mit dem Forschung, sagen wir dort, das hat sich auch getan. Ich will nur endigen, was ich habe gesehen, also ich habe es gefunden, ich denke, ich werde es geschrieben, was mit Teitsch dort, die Poste Teitsch in die Werte von Megillas Rus. Wie man sagt, Alpidrush. Steht dort in Megillas Rus, Hibach Sia Laila. Sie gewähnen die meisten, wenn Boyes hat sich gedacht treffen mit Rus. Wo hat sich gedacht zu treffen? Begeuren. Zwischen, wie gesagt, wo man arbeitet dort, bei Nacht, Mitternacht, das ist, wenn die Scheiles auf die Aloche, Jicher, das ist weiter. Das ist die gewähnt, die ganze Schacke Detail dort, wie hat das getan. Anyway, das geht nicht reden jetzt. Sie gehen nur sagen, als wir mit Teitstopp, Alpidrush, was ist da geschehen, der Bachatzi Alayla, und mit der Ingen von, verbunden mit dem Ingen von Golos. Teitsch bin er sein. Hier Bachatzi Alayla, Laila geht auf Golos. In dem bitteren Golos. Ich bin Lafes. Hat sich erschrocken, als Boyes in Mitternacht ist aufgestanden und er ist erschrocken getan. Dick dort, eine Isha, sich weggelegt dort. Sagt steht Ich, das Wort Ich, sagt sie geht auf den Eibischten. Ich Milchoma. Und wo ist das, weil ihr Lafes? Die Schinne dreht sich herum und sie weiß nicht, wo es darf gehen. Die Jeden sind verworfen überall und sie geht von einem Ort zum zweiten Ort und sie weiß, das gewährt Isha, Shecheves, der Isha geht auch dort nach Russ, als er sagt, der Drusch, ich bin auf Kles Israel, als sie liegt, Nerbach in Goles, in Klau Israel, liegt Shecheves. Vayomer Ma'at. Der Eibischte fragt, was tut sie mit dir? Sagt der Jeden zu dem Eibischen und Neuche Rus Amusacho, ich bin der, was singt von dir, ich für Rus wird singen, und ich bin mit Stadl zu keinem sein, und leben dir bei Mitzvahs und meisten Teufel. In mir Meile beten mir, die Jeden Goles, und verrast du, können Fecho, alle Mesecho. Aber du sollst aussprechen, deine Begodim, das heißt, dein Schinne, auf Klau Israel, und du sollst uns auslesen, Gegöl Ato, weil du bist unsere, wie man sagt, der was bringt die Geula. Und sie mir sehnen, great of the Geula. Weil Jöima sagt der Eibischte, Bruch Ato Lashem Biti. Der Eibischte ist bencht, sagt Mo Yisrael, und ruft ihm, Biti, meine Tochter. Hayitafto, Chavitzercho, Achram in Rishon. Der Eibischte sagt, als ich habe gefallen, sie mir gewähnt, wie man sagt, gut zum Herzen. Das wird es getan in dem zweiten Goles wie der erste Goles. Der erste Goles gewähnt 70 Jahre, der zweite Goles gewähnt mehr wie das.
und wo du bist durchgegangen in die schwere Zeiten. Wie steht in Posig, du bist nicht gegangen nach Habachurim im Dal, im Oja, du seist nicht gegangen in fremde Eltern und du hast weg, nicht gespart worden für die alle Sachen von Gottes und du hast gefühlt, wie sie darf zu führen sich. Jetzt endigt er. Beato, bitte, seid weiter, meine Tochter, all Tiere, sollst gar nicht mehr haben. Kol Asher Toima, alles wie du sagst, Welt ist dann. Ki Idea Kol Shah Imich Jeshes Eilat. Ihr versteht, du bist, wie sagt, eine gehobene Freude. Jesus Kodesh Baruch Hu sagt, es beftiach. Ihr sollt nicht mehr haben, Sof Kosov, der Ewigste auch auslesen, ki Jeshes Eilat, du bist eine Freude, sagt doch Israel, du bist eine koschere Freude, du bist koschere Jiden, geholle wird und meiste Nefesh geworden auf Kiddush Hashem, ist wird sein, ki im Geil Anochi, will ich kommen, euch auslesen, wir gaben jetzt Geil Korem, das heißt, andere, wir sind früher, das heißt, wir können euch machen, Geil Korem, wir können machen Hachana, ist in Meile Lina Halayla Begolis, Nächte geben, wo heute Weg ist, es kommt eine Zeit, wir werden frei, ist es kommt die Gula, wird sein gut, und es sein Schwierigkeiten, ist damals jeden zusammen, wir haben Betten, ein neues Betten, als wir da Geil sein, die Goiden für Golis, und Shavuos Hashem, Shigal, Beita, ja Philo, Lo Yitzru, viele sollen nicht sicher sein, aber wir bald sind Betten mit der Emes, mit Mele wird es Mamsche sein, die Gule Schleime, mit Korv Mamisch, mit Rabbeinu Bereshenu. So, okay. Da meine. Oh, schon. Shkoyach Rabbi Yozdeba. Der Rav hat gesagt, als mit mehr bitul kann man haben mehr Achtus. Wie der Medal Futterpass hat einmal gesagt, als beim Reben ist Malchus Peh, das ist der Ihnen von Oisius Harav, mit Daig sein in dem Rebens Wörter und Ton wie der Rebbe heißt, ist in der Siche, was man halt in den Reden wegen dem Siche von Shabbos B'chokoisei Tavshem Mem Vav, wo der Rebbe redet wegen der Bakasha Nafshis, will ich mit Daig sein in a Ingen, wo der Rebbe endigt der Siche. Der Siche hat der Rebbe Magir gewinnt zweimal, in Lashon Kodesh und in Yiddish. Und in beide Siches wird abgebracht der Scheile. Der Rebbe endigt der Siche als und sagt, als wird doch a Scheile ha-Yadua kesef min Nolon. Und der Rebbe ist Masber, der Scheile, als Menschen wollen fragen, wie bald der Rebbe Bet machen, a Verbringen machen, a Kinus machen, a Asife, ist wie wollen wir decken die Oizois von der Asife. Ist eider bringt der Rebbe's Entfer, ist der Scheile ein bisschen nicht move-on, Lainias Daiti. Wegen welcher Oizois redet der Rebbe? Was kostet a Asife von Jiden kommen zusammen? Efter die Rent von dem Platz? Der Rebbe redet nicht wegen a Seuda afilu. Es ist nur ein Achtus von Jiden, Kinus zusammen, Miskane sein und Misasev sein zusammen. Was efter die Marketing, ein bisschen Advertisement, wegen welcher Oizois redet der Rebbe? Die einzige Sache, was der Rebbe redet, ist ein Gdel Legima soll, wir haben Maschke. Wie viel kostet ein bitul? Und der Rebbe ist Masber, als der Rebbe sagt, was man soll tun. Und die Ike sagt, ich allein in der Rebbe sagt der Rebbe, als man soll überschicken dem Cheshben zum Rebben, a Herr, wie der Rebbe sagt, a Herr, und man wird blineder Machter sein, die alle Hoizois, welche Mott auf dem Ausgegeben, um Tech Simcha V'tuv Levav. Alle Hoizois. Ich hätte früher dabei aus der Bad gerät wegen Lernen Teure Lishma. Der Rebbe sagt mal redet wegen der Ihnen von Mekashes Teure Lishma mit Lernen Teure Aliba de Hilchese. Das meint, man darf lernen
Ali mit Hilchasa, der Ihnen von der Asifa. Der Asifa ist nicht nur Stamm der Asifa, agam das ist der Ätzem und der Eichet Zehren an die Gerdige Sache, wie man früher gesagt, also der Kisch Echet allein bringt zu Belewacha, das ist Minakala, man darf Poshet sich kommen zusammen. Aber der Nekude ist, also sein Belewacha, also sein Vayichan Sham Yisrael, also sein Kisch Echet Belewacha, das meint also sein Regisch Belew. Das meint, man muss rauskommen und lieber die Hilchasa von dem Ganzen verbringen, mit der ernste Hergisch Belew, mit der ernste Achtus, was man Mäuser gewinnt bei sich. Man hat winzige Fahrt die verbringen und jetzt hat man mehr noch die verbringen. So, Ula Yeshleimar, als Asachmol, ist der Menier wie Ikuf zu Achtus, ist Geld. Dafür schmeidig sein, aber Asachmol, Geld ist der Baya. Und Ulai, der Rebbe ist nicht nur wegen der Kesef, der Geld zu decken, der Itzois von der Verbringen, nur dem Rebbe redt wegen der Ihnen von Achtus. Als Achtus, bald, man muss doch bringen, man muss Marbe sein in Achtus. Man muss sich kommen zusammen, und man darf Vertag haben, ein Regisch Belew, was nicht stock in ich und dir, nur mir. Is amol kann sein, als Kesef kommt und ist beakiv das. A Scheile mit Geld, was wird sein mit Geld, kaum meine Sachen mit Geld. Sagt der Rebbe, auf der Scheile von Kesef Menolon soll man schicken die Cheshben zum Rebbe. Gib über das Problem, gib über der Menier Wikuf zum Rebbe. Dem Rebbe allein wird blineder mit euch Simcha betuv levav nehmen care von die Aloi Zoes. Also nicht sein kein Menier Wikuf zu Achtus. Wie der Rebbe allein sagt, also es ist aber kosher Nafshis, es ist eine Gea zum Alt, eine Gea zum Rebbe. Eine Gea zum Nefesh von Rebbe, den wir können sagen, und eine Gea zum Mashiach kommen. Ist der Iker soll sein Achtus und mehr Achtus. Ja. Okay. Demnächst, wir jetzt beten Schleume halten der Rauf von Kinus Chabad in Tel Aviv. Bet mit dem Leiter meinen zu reden und sagen ein paar Wörter. Helpen. L'chaim. אז טוב, כבר אבס ישראל ביקשו שיקצרו, אז זה כבר עניין של אבס ישראל, ובאמת אם זה כינוס אחדות כפי שעל פי ההוראות של הרב מלך המשיח במבוב, אז פשוט לדבר עניינים פשוטים של אבס ישראל, דיברו פה עניינים עמוקים ונעלים. יש סיפור על הרב נשמוס עדן שפעם הגיע אליו איזה רופא שהיה רופא ירא שמיים, תמיד יש את הדוקטורים האלה, כנראה היה לא שייך כל כך לחסידים, אולי ליקים יותר, והוא התחיל לפאר את עצמו ולספר כמה דברים הוא עושה, שלפעמים כשהוא מגיע לאיזה מקום לביקור בית והוא רואה שאין כסף לשלם, אז הוא לא לוקח כסף. אז הרב נשמוס עדן אומר לו, גם אני עושה ככה. מתפלא מה הוא מתכוון, אבל הוא חשב לעצמו, בטח יודעים שהאדמו"רים לוקחים כסף מהחסידים שלהם, ודמי פן וכולו, אז יכול להיות שאם מגיע חסיד עני, אז הוא לא לוקח ממנו כסף. נו, ניחא. אחרי זה הוא ממשיך, אבל הוא לא יכול להשתוות, אז הוא צריך להראות שהוא יותר. אז הוא אומר, לפעמים המצב הוא כזה שאני רואה שהם צריכים תרופה, ואין להם כסף, אז אני גם נותן את התרופה. נו, אז הרב נשמוס עדן אמר לו, גם אני עושה כך. אז הוא התפלא, מה? אבל הוא הסביר לעצמו עוד איזה הסבר, שאולי מגיע, אני יודע, גם כן חסיד עני, אז הוא נותן לו עוד משהו מהדברים שצריך לתת, או שהוא אומר לו מיימר או משהו, והוא לא לוקח על זה, בסדר, נו. וככה כל דבר שהוא אומר, הוא מוסיף, הוא ממשיך להלל את עצמו ולהגיד שלפעמים הוא גם עוזר לכל המשפחה כשהוא רואה שאין כסף.
לא יודע באיזה שלב שהרב נשמוס עדן על כל דבר אומר לו גם אני עושה כך, אז הוא כבר לא אכל, אז הוא אומר לרב מה הרב מתכוון? מה גם אתה עושה כך? מה, אתה נותן תרופות, אתה נותן זה, אמרתי פה הרבה דברים, מה זה גם אתה עושה כך? אז הוא אמר לו, גם אני עושה כך, את הדברים הטובים אני מספר, את הדברים הפחות טובים אני משאיר בשקט, אני לא מספר. אז גם אני עושה כך, והכוונה למה שהוא עושה. למה הכוונה, למה הדברים, זאת אומרת, סתם סיפור תמיד הוא טוב, אבל הכוונה באהבת ישראל, אז הפשט באהבת לרעך כמוך זה מאי דסני הלך לחברך אל תעביד. כך כתוב שזה ההגדרה ההלכתית, זה ההגדרה הראשונה. ופה לפעמים צריך לדייק, כי אצל חסידים היו אומרים שההבדל בין בעל גיא וחסידי לבעל גיא ומאלה שאינם חסידים זה שאצלם כל אחד משבח את השני. זאת אומרת, למה? כי אם אתה משבח את פלויני שהוא למדן, מה זה אומר? שאתה מבין יותר גדול, אז אתה למדן יותר גדול. ככל שאתה משבח אותו יותר, אז אתה יכול להוסיף על עצמך אפילו לאו בפירוש שיסמור, אבל הוא כותב כאלה דברים נפלאים שרק מי שתלמיד חכם ממש גדול מסוגל להבין אותם. אז מה הוא אומר? הוא אומר על עצמו בעצם שהוא בעל גיא וחסידי זה הפוך, יודעים שכולם בביטול, כפי שהרב אוזדובו הזכיר שכשנמצאים ליד הרב למשל, אז ברור, אף אחד לא חושב, אז אצל חסידים יותר מקובל הביטול, אז כל אחד מבטל את עצמו, אבל את השני מבטל פי כמה. זאת אומרת, אתה לא יכול לגדל את עצמך חלילה כי אתה כלום, אז מבטל את השני. מה הכוונה? מה העניין לזה? העניין הוא בדיוק הנקודה הזאת שלפעמים היות שאני אוהב להיות בביטול, אז אני חושב שאני צריך לבטל גם את האחרים, או היות שאני אוהב משהו אז צריך. הפשט, כפי שהרב נשמוס עדן בא ואמר, כשאני אומר שאני עושה אותם דברים, אין הכוונה שאני עושה אותם דברים ממש. זאת אומרת, אם אני אוהב ככה, אז כך. כפי שלא יעלה על הדעת שאם אני אוהב משקה מסוים, אז אני אגיד שכולם, לחבר, יש לי אהבת ישראל, אני אתן לכולם את המשקה הזה, שלמרות שאני יודע שאף אחד אחר לא אוהב אותו חוץ ממני. הרי אדם שיעשה את זה לא יחשב מן היישוב. אז על דרך זה בכל תנועה, לפעמים יש לנו, לפעמים לכל אחד, משער בעצמו, ואז אומר, אם אני אוהב ככה, אז כולם, או אם אני לא נפגע מככה, או אם אני סוג מסוים של דיבורים, מה לא עושה מזה עניין או משהו כזה, אז בטח גם השני. ואז שהשני זה לא בדיוק מסתדר, אז הבעיה היא בו, כי הרי אני עושה. וזה נקודת העניין שכשמפרשים לנו על אהבת ישראל, אז הכוונה של כל אחד זה לאהוב. הרמב"ם אומר לשון כזאת שבפרקי אובס הוא מביא של אהבה, כן, שזוהי אהבה שתלויה בדבר לא דבר. אז הוא אומר, כשאתה אוהב לא תאהב על מידותיך אלא על מידת האהוב. כלומר, כשאתה אוהב מישהו, כשאנחנו אהבת ישראל, כשאנחנו העניין הזה של אחדות ישראל, של אהבת ישראל, זה לאהוב לפי מה שהשני צריך, לפי מה שהשני אוהב, לפי מה שהוא רוצה, גם אם אתה חושב שזה דבר שהוא לא נכון, לא מתאים, לא, כמובן לא הפך הדין, לא הפך עניינים כאלה, אבל מעבר לזה, אז כפי שהוא אומר, להסתכל על השני, להסתכל מה הוא, לא רק להסתכל מתוך עצמי, מה אני אוהב, ולפי זה לעשות או לדאוג שאחרים, אלא העניין עצמו. זה העניין הפשט, זה הפשט באהבת ישראל. אחרי שהיה פה שדיברו רמז, דרש, סוד, אז כדאי היה להוסיף גם את העניין הזה של הפשט. ואהבת ישראל כפשוטו, אז זה מביא כפשוטו גם כן משיח, אז יש את כל העניינים הכי נעלים, ואת התורה החדשה, כפי שהרב מבאר בכל העומקים שלה, אבל יש גם את הפשט הכי פשוט של התורה החדשה ושל ההתגלות של הרב מלך המשיח לעיני בוסר תכף ומיד ממש. כמובן קבול סתרה בשמחו בפנימיוס לנו. בסדר, אפילו עמד בקדוש. שכוח. This idea that was just mentioned
about the takeaway about the pshat, not the Remez, Drush and Sod, but the pshat of Achdas Yisrael. So there's a sikha, sikha in Tafshin Chelok Yud Aleph, Shmois, where the Rebbe says, regarding the conversation that Moshe Rabbeinu had with the Eibishter, where he says, Shlachna b'yad tishlach, that Moshe tells the Eibishter that Hashem should send the Geulas of the Yidden of Mitzrayim biyad, in the hand of Mashiach, Shu Asid Li is Galis, and Shu Asid Mashiach, Melech HaMashiach, who in the future will take the Yidden out of Galis. Even though Hashem didn't accept his bakasha, and Hashem said, no, you have to be the one to take the Yidden out of Galis Mitzrayim, and eventually there will be a Mashiach who will take the Yidden out of Galis Acharin. But, says the Rebbe, there has to be a connection between Moshe and Mashiach, obviously, because of this Nakuda of Shlachna b'yad tishlach. Says the Rebbe that in Balaturim, on the words Yavoy Shiloh, in Parshas Vayechi, in Chumash Bereshis, Yavoy Shiloh, says that Balaturim is a begematria of Mashiach. And in Zoyar, the word Shiloh itself is begematria Moshe. And Yavoy Shiloh, the word Yavoy, is begematria Yud Gimel, which is Echad. Says the Rebbe, and he quotes the Frierdiker Rebbe in Achot Shabbos Tafrei Tzadik Tes, that from Moshe, in order for us to come to Mashiach, the koyach, we have to bring Mashiach. How do we do it? We have the koyach from Moshe. But koyach is not enough, it's only the potential. But what do? You have what it takes, you have the koyach, and you know the goal. You know where you are and you know where you're headed. What's missing? How do you make from where you are to become to where you're going to? There has to be Yavoy Echad Achdus. When a war is being fought, and generals are being hit, and there are only lower level soldiers left in the army, as the war goes on, they must come together. There must be a complete unity in order to be able to move forward. The way how we're able to, as we move closer to Mashiach, and we're the ones that are meant to do it, the Rebbe spells out exactly what's needed. The goal is Yavoy Shiloh, and the way to get there is through Yavoy will come Shiloh. Through Achdus will come Mashiach. Through Yavoy, we have Shiloh, which is Moshe. That gives the Kayach. Then we do Yavoy, we do Achdus, and then that together brings Yavoy Shiloh b'gematria Mashiach. What does that mean, B'pashtus? I wanted to share a story about my two grandfathers. My two grandfathers lived in Russia. His name was Zalman Levin. He lived in a city called Tukums near Riga, Latvia, and he was imprisoned for this is going back in the Yuds, he was imprisoned for the Aveda of opening up a mikveh and running a shul, and he was sent 10 years to prison. In the same time, I have another grandfather, his name is Moshe Klein, who lived in Tashkent, many hundreds of miles away, this is in Riga, this is in Latvia, and my other grandfather is in Uzbekistan, Tashkent. And my mother tells me that every Shabbos, by the Farbrengen Shabbos after davening, every Shabbos for years, she remembers the L'chaim in Tashkent, even though the families didn't know each other very well. But it was a fellow Lubavitcher who was in jail. So every Shabbos, the L'chaim was always two things. It was also Zembit and Rebbe, of course, that was always the L'chaim. And then my mother's father in Tashkent would say L'chaim for my father's father in jail because Zalman should leave jail. Hagam, he himself was in a dangerous matzav. We're talking about under communist rule. But when you are a few Yidden in Russia, and the Rebbe is in America, and you can't even write to the Rebbe because everything is being censored, but you know what you're doing, you know you have to keep Yiddishkeit alive, and you know you have to keep your own chinuch of your children, and you're keeping Yiddishkeit alive with mikvahs and shuls, whatever was done with the Mesiras Nefesh of that time. It was boyer kayoyim. The only thing you had was achdus. The only thing you have for each other was each other. So Yutaka could be in Tashkent. This is in the Chafs. And another Yid could be somewhere else. But obviously there's a regesh alev because there's unity.
We're so many years after Gimel Tammuz. What we have to do is very clear. We must bring Mashiach. It's up to us. Ein adam v'taloi al banu means kipshuto. It's up to every one of us to make it happen. Not only do we know our goal, not only do we know that we were the ones handpicked to be part of this time, to be able to be the ones to make it happen, we also know that the way to do it is through Achdus, which Pashut means that there has to be a feeling of unity, of oneness. There is no me and you. There's no I don't go into that shul or I don't speak to these people. We have to bond together. It's the only way we're going to make it happen. Of course, it's all b'koyach of Moshe. If there's no Shiloh, there's no Yavai. The Koyach of Moshe is very clear. The Rebbe is the one who tells us Bakasha Nafshis to make this happen. We must have Vayichan Sham. If you want to experience a Torah Chadasha, Midat Teitza, you want Mashiach, you want Kabbalah Torah, Teras Mashiach, B'simchu V'pnimius, which we wait every moment. The Hachana for it must be Vayichan. Like we started off the Farbrengen with the quote of the Medrash, that the Rebbe says, that when Hashem saw that the Yidden got together, which means that they overcame their differences and they revealed Begolui, their oneness, that triggered, so to speak, that caused, that brought about by the Eibush there, that Hashem should reveal His interest. He always desired to bring the Torah to the Yidden. But what made it? He said, Hoyel, the Medrash says, the Medrash says that once Hashem saw that the Yidden hate Machlokes and love Achdus, now he says, now is Yikumen the Tzait that I should let everyone know that I want to give the Yidden the Torah. It says the Rebbe, even Goyim saw that Yidden were Ba'achdus. That means, of course we're always Ba'achdus inside of us, but that's not enough. Yidden are always one, but that's not what it's about. Our avodah is to be megala this, to reveal this. Our job is so clear. We know that we must have a complete regesh of Achdus, especially now, especially in the time right before Matan Torah, before Shavuos. There has to be an increase of doing anything in our lives, even in a small measure. But to fabring with someone, to sit with someone, to go into a different shul, whatever it is, to go out of our way with just the singular focus of Achdus, of being together, because that's Pasha the way how to do it. That's the way how to do it. That's what's Bakasha Nafshis, the Rebbe Pasha Betzich by uns. We want Mashiach, we want His Galus, we want Yavai Shiloi. The way to do it is through Yavai, through Achdus. Let us all have Vayichan Sham together tonight, Kishachad B'Leivachad, and zusammen will mit tanzen rein zu der Geula Amitis Vashleimo des Galus of the Rebbe Melech HaMashiach. Take it from Yad Mamish, L'chaim. We have Daven and Maidav. Chi Adonai Moreinu V'Rabbeinu Melech HaMoshiach Leilom Voed. Chi Adonai Moreinu V'Rabbeinu Melech HaMoshiach Leilom Voed. Chi Adonai Moreinu V'Rabbeinu Melech HaMoshiach Leilom Voed.